Время новостей. В студии Луиза Хатуева. И вот чем запомнился уходящий день. Самое ожидаемое событие лета. Чечня готовится к проведению ежегодного фестиваля народного творчества «Биноевская весна». Масштабное обновление транспортной сети столицы. На очереди улица Сайханова. Нажаюртовский район в ожидании перемен. Рамзан Кадыров обсудил вопросы развития высокогорья. Глава региона в очередной раз покорил горные вершины. На Нажаюртовском районе вместе с соратниками и бойцами СОБРа Рамзан Кадыров преодолел сложный маршрут через водопады, а также проехался по самым труднодоступным участкам высокогорья. Подробности в следующем материале. Как обычно, глава республики начал свой день с утреннего намаза. Вместе с соратниками Рамзан Кадыров совершил молитву в центральной мечети Биноя. Имамом выступил кади Нажаюртовского района Ваха Магомаев. После завершения молитвы к Рамзану Кадырову обратился директор местной школы хафизов имени Ташухаджи Саясановского Магомед Араб Манцигов. Он поблагодарил его за оказываемую поддержку в воспитании подрастающего поколения в духе ислама и патриотизма. Учебное заведение построено в Биное по поручению главы республики и в 2012 году выпустило своего первого хафиза. Сегодня их уже 50. Dok berk duha Oran dok berk tava. Dok termel han dok tege besh daud. Shash daud. Osmakki hal mahsan istat. Wala hadosh imo terash do saata. Ischo alhamdulillah del bok boy dal khastam bo. Dok berk duha khosh masar ودايش نانوشا masar والله on dere sala on barkal al ish قيم تمل يقول واحد عمل دو ترحات كيتشر مل عنده انت قاتش المال بخون والله ابو دا ديك زبيكم بولا دا خين زبوت تورتولش ديك شين زبيرشين كروتي احبوش بو كريمي ده لازم عليلوش توز ليلوش ديك عليلوش دو غلق اقا احفوز ليلوش دو غلق احو مش ناس ليلوش دو غلق وماكس ليلوش دو دا ديك زبيكم بولا بعد انت هدول ملا بعد ديسودور ماجدش مصو اول مصو ما ومش نادوك عاشو بيغل إمسنا أحسينوش ديالنا مسنا قالخش ديالنا حين تولي دوتي شين شوبه متكاس بوش كيل داري إيد بداري بريت بداري سانسينوش نش بيعدل رزقلان أحمل لي لوش دوش ما دالديك نسبيقم بويلان آمين دالديك نسبيقم بويلان. Затем глава республики направился к покорению вершин Нажаюртовского района. Вместе с соратниками и сотрудниками СОБРа в полной боевой экипировке Рамзан Кадыров преодолел сложный маршрут по пересеченной местности через Бинойские водопады на реке Яси. Нажаюртовский район с ее уникальной природой – одно из интереснейших мест Чечни. Рамзан Кадыров отметил, что муниципалитет – идеальное место для развития сельскохозяйственного производства, особенно отрасли горного животноводства. Поэтому нужно улучшить в первую очередь инфраструктуру района, отметил глава. هوكر ديك وين دان لخور ديك الدان انت حاش دانه لخور ديك ديش دان شين عاوش كت متر تيجي ديك حدان خيك از خير دان دا مول دانه هوكر ديك خيدو حدوش دان دا بس يقول شي خيك از global اما دار وقتن ديل لخور ديك هو اللي خدو على بيلغل داك او دان ايش مسخليت نعمه خشوت داقاتيت تا اخي تا برود نات حنن نو الله خريوش تن حدوش دو برنش جلدر دوش دان است ابو بخوش دا كادو كوبينش كارمتيجو Главаре он да поручите на хока. Отдыш дан яш бенч халдалош. Ана даха хока дан. Не бочер дан. Я вай шо бежен хока. Вахат ана адордош бенч хока дан. Иш да доку дан او لاونس дан. نه هيك بلا متكش كده شو. دوكو дан
داخل المتي جو هذا وبوك بو نجوت أن سول أتصدق يو أداة دان لامنز دان دقو خلال دان مش از دلتي شخصيور غاش دلتي شخصيور هذا دقو دان الحمد لله دان خز بوك بوي موق خز بوزابو وين ما غير ليش داخل دون عايشة مش سمعت دان نص لام بو حلو وبيح هذا الحمد لله ده الخاصة مخ هذا ديك دان. За последнее время это уже второе восхождение главы региона на высочайшие точки Ножеюртовского района. Он отмечает, это лишнее подтверждение того, что регион абсолютно безопасен. Помимо этого, Рамзан Кадыров своим личным примером призывает жителей региона к здоровому образу жизни. خيس تيوب حياتو دون حي دون بروفيلاكتيك لترام قيت وان با هو ويش دات دون حين دون مرض ولا الحمد لله دو خان يلا يح دون توب ليز دون راح توب كواسكيش دون سنه مدي توب تو خال جول خال نيك خال سند حين دون يا دون حي توب يخ دون خزا خلو عزيم الدغايو خون دون خل خان دغايو دون راح سند دو حوسا حوش جو باخش دون حال داك نخ لامنش مرف دو خا اشتان مغشل ديك دو خا اشتان وول اللي زيمتك ده مش حق شو ده او مش انت على شو ده اك دون لول خو شو مش انت على شو ده كده حركوكش دار هون احيق بال ما بدون كوكش دون هاد دون وول شو مخك حش خزدق او ده دون انت ده لو عير دون عير لامز شو ده حال ادل او دو كو خد من دون. Затем глава республики проехался по труднодоступным точкам района, осматривая местность. Он отметил, что для тех, кто желает заняться собственным хозяйством, здесь все условия. Ежегодно в летний период животноводы отправляют на альпийские луга Ножеюртовского района свой скот. Горный воздух, свежая трава и чистая вода – необходимые элементы для получения экологически чистого мяса и молока. На отгонных пастбищах за животными присматривают их владельцы. С одним из них пообщался и глава республики. Ассаламу алейкум. وعليكم السلام. قال عرشتي شو عرشتاني؟ شيء مدوق عمر. ليش مدوق؟ موضوع هذا. هذا كله. وكشلاتي. شو بدي اشتغل؟ هذا شو؟ بالبجن يا. بوقع شيء أخبع بجندو. صدات. نير يعني دوس سي نشدو. ها اشتو. اشتو. بيش يقع فل. دير بيسي ياقش عشو سما. ميل هان عقول. وقت تصير وأبريل حلوين. وقت تصير أبريل حلوين. وعملت زوانا. صاو مش صاح حشوة تي. ما تسيق لسه قاعد سيخسر صاو. إيه ها. سماش عن سن ودي بدي. حاجة أقدر أتوقع أصلا. يا مقصد ديك ما يعرف. لا مقصد. توري دار. ديل دام خدمتك يا دام. كرتوش بالخلون. كرتول ديك خلوقع. خلو بوه ما عاد دام. ديل يا حمد خشة. أبرز خلي. برز خلي تسا شو خدي حلقة دين دل عاش دين يقول لهم ير برز لا. ليه؟ ها يقول. شوش دين عاش. أجعلش سيار والله. تعيير ده. تعيير ده. تعمل زين تدري؟ بجن دي ذات وش أجعلش تخشير سنة. يسرازو دين عادات تخشير. Изменения, которые происходят и произойдут в районе в скором времени, должны качественно улучшить жизнь горцев. Природная красота, современная инфраструктура должны привлечь инвестиции. Все это в конечном счете поможет Ножеюртовскому району стать одним из самых популярных туристических центров региона. Магомед Ламаркаев, Жамлан Хажалиев. Новости.
На этом пребывание в высокогорье не закончилось. Сразу после восхождения в горы Рамзан Кадыров встретился с Мусой Ахмадовым, ответственного по проведению фестиваля «Биноевская весна». Они обсудили вопросы подготовки к предстоящему конкурсу народного творчества, который состоится уже в августе. В культурно-спортивном мероприятии сможет принять участие каждый желающий. Как ведется подготовка, узнала и Хава Идиева. Под шум реки за чашкой чая глава Чечни обсудил с ответственным за подготовку и проведение мероприятия Мусой Ахмадовым организационные вопросы фестиваля. В беседе принимал участие и глава администрации Нажаюртовского района Вахид Геремеев. Вице-премьер доложил, что обязанности уже распределены между соответствующими ведомствами. И на данный момент каждый занят подготовкой к главному событию этого лета. Мероприятие будет посвящено памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и пройдет с 20 по 21 августа. Принято решение, что фестиваль состоится на 3 площадках. В этнографическом музее Щербена, в селе Биной-Вединой, на вершине родовой горы Тайпа-Биной. Фестиваль народного творчества «Биноевская весна». Вот так, ежегодный фестиваль объявить тоже приурочен 65-й годовщине первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Яшива Шиндина Харешу 20-21. Оргкомитет воскресенье, Бена, Щербена, восхождение до Баламки, а мосомет маршрут, мосо чекна, бабиш бабо, министерство, ведомство, Минспорт, Минкультуры, Минмолодежь, Миннац, конкурс яещек, знание общества Биной, так уж ерще распределить на подготовитель Балбина, каждый чеченский задание ушью, когда должно гор, Бина, Мосово министерство, ведомство, Биноевская весна уже на стадии подготовки обещает стать самым зрелищным и уникальным в своем роде фестивалем. Мероприятие охватит несколько направлений, включающие в себя не только развлекательную тематику, но и воспитательную. Помимо спортивных состязаний, выставок народного творчества, молодежь ждет и интересные экскурсии в историю родного края. История чеченского народа, не только определенно язык идет, более масштабно, мероприятийственно, файда больше приводит, расходчиво, мероприятийственно, просто ради того, чтобы провести мероприятие, любой анализ, профессор, доктор Ашкатер, Гош Алис, видишь, нахи, шунхуха, история лет, бен хундягин. Ворот hundjagen, is wat hundjagen bent dan. Hoe oud is het? Hoe is het? Hoe dat ja? Dan hoe geloof je dan? Het zijn zelf een Duits, gaat er niet aan. Dan alleen dat is het Duits. Duits, maar het is historie, dan waar nog veel historie. Dan alleen gaat het zo gaan dan. Hoe dat je Duits dit zijn, dan hoe gelekt met je weet dan. Kijk nou hoe dat die is elke keer iets naar dan. Is dat sport al land al over veel dan. Dat is ook voor veel dan. En als we nog zien dat sport al dat dan oost gaat dan. يلا استعدان بابا حلقة إيران هنسي إبدا يبلوس دان ما كان دان هنس ويدقوا بلا في الفيديو قدان يعني استعب بلود لا ويدان يلا دان مصر نبرولين بلو يلا نبرولين هو ريون خدا خدا هو بدي يقول ويدي يستفان أنا كان ويعبر الناخة Уникальность фестиваля прежде всего заключается в месте его проведения. Практически весь Нажаюртовский район как с картинки. Он завораживает своим величием. Ландшафт гор притягивает взгляд. А удивительный свежий воздух гор чист и прозрачен. Жизнь здесь протекает в своем ином ключе. Медленнее и гораздо спокойнее. Идеальное место отдыха и проведения досуга. Itu kaliski umur rejona dona, определенно dona, или проект сейчас туристический маршрут сейчас, а вот это. И плюс dona, и нахан dona, дуку вахите, то работу решил, как будет dona, бомбу dona. Там я лаз нахан dona, район юзери, район природный, возможно юзери, там вы ока, он очень хотел ока. Нахан خايد عن الخدمة كذا dona, فاهم. وما فوق تديش لا توقع. ده الشاب دندن مصر ما خذ dona, هو سندوقع، هو حتى عاتل dona. خد حلقة. هوكا دوي دي على هوكا دوي شدي على هوكا دوي دون بتعبوا غاتسلوش دون نسيل كده هوكا ده بين على دون نرد مش كده تعبوا غاتسل خزبت كده اتسالي انت كيف هوكا دون تو عائله ده قلت له خذ ده وقت بالله وين دون وهيك لام نش حلقه دون بجن خاب متجوش خير هيز لام نش حق الولد يلا في كوب مش نعرف دكو بينش كاب بتناها بس حاجه دون دخلوا حاله قام بوت لام نش وقت كبير مدي
حونج وخير ميدي ها دات ولم نشتون سام بيزباس لم نشتون سام غزل لم نشتون سام ملض لم نشتون كده دقوا طب متى جوي يزع دقوا حنجل متى جوي دقوا يلقش متى بصوا أعلى دقوا متى. Главная задача правительства – развитие инвестиционной среды района. Для ее достижения необходимо начать делать шаги, при этом не ожидая мгновенного результата, подчеркнул Рамзан Кадыров. هربت جوش والناخد دوش على داعي هربت كلمة فيه قاوش كتوي داعي ده جد دوش قاوش كيس كلمة تك داعنا يبت سهويو إيش هون خلا هو كهون قاوش كتوي ده يبت جوز ده داعي سلام داعي لام بعذر كده داعي يعني كل غدير ده داعي يتقول كده ده كده سالم التعاوش ده كبني شو واحد ده شو هو قاوش كيس دو قاوش كيس داعنا يلا هرب نجي تزرع ولي جوزي ده جوزي داعنا هو كعبول بقولنا حلاب وكلمة داعنا قلنا يهبل بجناه داعنا نه یوخی تدیرولیو بعضی از فکر وش نه بس تبودم بالا متروت ابدا کنن ایش مولیو شو واسه شنوایی هم کفی دانست ادیش بعد می‌داد شو واسه دعوی انشاد شو واسه ادیش تدیوان جات سیماتی بدهی دکتری داد وای بیو جات سیماتی داد دکتری داد ایش پتی هون گرزی واسه دو کنن عندي میلیارد شو دور بابا داشت پتی هون کو داره وجه اینویسر رو آقا داره نبض خزایش داره فريل خزایش رزوات باق نابو وجه آر نابو كده بس نه وجه شش شيء إني تريش أنا نحو يقعد بغير أفضل أول هم وقت كي دون هو كده أجيب بيتش عنده لكن يوي دون تكن فيستيوال ويشوا دون أعمل على ذي كده كي سو وبوب يطلع كده بيت جوزي تري فيقدر Биноевская весна в этом году пройдет второй раз. В рамках предыдущего фестиваля участники со всех муниципальных районов Чечни соревновались в таких видах спорта, как беговой марафон, игра в деревянные колышки, борьба на поясах, метание камня и многое другое. Также прошли зрелищные скачки. Победители 3 заездов получили автомобили, а занявшие 2 и 3 места – денежные поощрения. Кроме того, за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова свыше 500 детей получили в подарок велосипеды. Завершился фестиваль грандиозным концертом с участием звезд чеченской эстрады. Хавая Дива, Таиса Парщикова при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Также глава региона побывал с инспекцией на стройплощадках Нажиуртовского района. Здесь полным ходом идут строительно-восстановительные работы. Ими охвачено 36 объектов, 28 из которых возводятся в районном центре. Среди них здания автостанции, новый торговый центр и специальные площадки для реализации сельхозпродукции. Также произведен капитальный ремонт автобусных остановок. Вместе с руководителем Нажиуртовского района Вахитом Геремеевым глава Чечни прошелся и по центральной улице Нажиурта, которая носит имя первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Это главная дорожная артерия села, длина которой составляет 7,5 километров. Здесь уже провели освещение, сделали тротуары и установили ограду. Отремонтированы все близлежащие многоквартирные дома и коммерческие объекты. Помимо этого идет строительство водопровода до центральной районной больницы протяженностью более 1 километра. Все работы строители обещают завершить в течение месяца. Торговый комплекс модуль заводка. Металлоконструкции уже подготовлены, фундамент, площадка, сельскохозяйственные продукты. Бабушка, ваша, короче, молилась. Не истерла, да, жилые дома, что многоквартирные вещи. И полностью общественное внутреннее отопление, электропередач, просто аварийном состоянии. Адам головой бахкет на осталдыш. Металлический опор, освещение, кабель, сип, все. Скажем, он берега укрепления запланирован, установка штахет тоже, бетон система, який проблем ще раз. И штахет тоже, бетонный узел, что я бригад села, кечем бин полностью, берег укрепить. Да, постоянно чуть вообще вес я был еще чисто халдер. Цеч там проблем что да, مثلا. Еще фасад еще. Коммерческие, жилые, оранжевый, белый цвет, административный, синий, белый цвет. يلا سكين كده وين يلا ناس بتسليش. Да. الحمد لله دخول دخول
Здесь же Рамзан Кадыров встретился с работниками администрации и местными жителями. Главная тема – развитие высокогорья. Глава Чечни заверил, что в скором времени Ножеюртовский район претерпит значительные изменения. Развитие населенного пункта будет вестись по всем направлениям. Подробности у Изнаура Заурбекова. На встречу с главой республики на Ножеюртовском районе собрались работники муниципальных ведомств и местные жители. В своем выступлении Рамзан Кадыров выразил благодарность главе администрации за эффективную работу и отметил, что совсем скоро позитивные перемены в муниципалитете произойдут во всех сферах. قيمة نجود دون سنترش تاي ولا دون ذاك قطع إلمنتارن دون دديش دونش شو ديشهر إذا دوق دون نا وصلوا دام نقول في الكوارتين دون دماش واحد دون أتبلينيز دون سيستم دون تعين دوش داج دون شو تانت أيال شابش بوجر بوش دون أتصل دون صوتشون حالدوش دا بيرق تبلينيز خلي دون سنترال نيا خلي دون وشو أور دون تاع كلغن ضاقش نضلك وين وقت بوتنا وين هو قاعد دوش سندون سيستم هو قاعدون إذا دونه هيتم كده بول بالله هو قاعد نعيشه هو قاعها ويدقق دوش الحمد لله خاصة مو غير عن كيقول هو وارد قاعد لا غير عن كيقول هو دون بيجي سو دونه بيه دونه دي دوش دلو دوش كم شو دون يعني أو خبر ديشي دونه أتساعدش بالها بيجي بس أتون دون ده مولا دونه وهو قاعد ديشتك شاد ديجي ويدير دون هي تتصدق تعين ويدير دونه شو ما هالدونه هو كابوش أيضا بلاه بولشة بخ بمبيز سبب عندوش قيمة استعلاق ويخدم بيز دون. Глава республики также призвал работников администрации и духовенства работать согласованно и донести до местных жителей цели и задачи властей относительно развития района. И в этом созидательном процессе никто не должен оставаться в стороне. رازني هم مش هوش خوني عدن تيبان باي هوش خوني عدن مش باي هينس دون بينو يدونه نير يدونه ويا تيب مش نعبود das كده حنوش تيبان او das بينو شو دون مو حنوش تيبان سو بينو او das دون ها حنوش تيبان سو بولين عاوز حنوش نير يو باس وين جي نير يو دون او سو بينو او das دون هينس هو ده هو مودن هو دون بينو يو حنوش تيبان او باش اسال يو ده يا مرتقو alles كده نح بيو شو تقو ده شي انتريس تقو يو ده دون وجهه نوع شيء دو يدحر دون شو ده او شيء غدا يترحم نا وصل خلي يترحم دون دوك ويدون طيب نشي دقاتين نخي او شيء دول يترحم ويك دون اوجك شيء دون بلطلو داس دون تون دون يو داخش دون ليلوش بش دون او دون كيزنا بودون ويت ايدل بار بولشار دون زور تعبيرش بولشان سيغا ديك رايون كوغلوجن داقاچوش توكو دون غالا بولشاك حاقاچوش وإذا نعتين ده ديش كده حل نستوك نسكول كده возможно ده وديش بيه ده ويوم متكريات ده ده يود ده ويك شو إما ولا شو هو خود ده شيء خدت جوش شيء لو جوش أي شيء ده شو نعت يوم متك ده власть общество бог ده استعنى خد بس ده ده شو ملا ده ديش كده ده ناخن نيس دوزيتر وده غير شيء ده وتعادل وين ديس ديك ويورت هذا ديس ديك ده هر خلديات ويورت أبوجا خلديات أدون زي إنتريسون خلديات إلى سلام خير يورت يلا شيء يورت عبد الحل تاع إيمج دون تاعي وإيش بوت صباحا وين دونه ولا أونش يرج ناخذ جو لا تريسنا وإذا ده في تيمبا دونه الدنيا عم يلقى دونه الدنيا هي فش على دونه يخي فش على شلونه ده لبوا حباك الناح دونه من الوقت حكم على شيء دونه ده يعني ناخذ كل ده صدقون سو كيس عم تبي ناخذ شيء يتي هربوش أوتشات يتبول دونه دار وين دكيدنا ويدون دال بوح بلا وإذا ده تيمش يخيو ده تيمش ده يعود ناس ولا دونه راح يقول تشتري سوق راح يدخلوا ده. Рамзан Кадыров посетовал на то, что среди жителей Высокогорья мало тех, кто желает заниматься земледелием, тогда как этот край во все времена называли благодатным. إذن
ورق بقى إيه تجح حوار ليش خد هون تجح وملق عم بيضرب عيله خلاص طبعا هينت دون إنتم قالوا قالوا حتى أحسن سكواد الدبيبل ناخدون هينت تجح شابك تجح وش هتسكيشوا هين إنتم قالوا مصوب دون تكي ليش كفاية ليش هري ليش دون باشه أو تيج هيت صد ويشوش لكن مت تعني بالا بوش هيت مصو شيء دول يحكي شو مت دون توجو سام فيديانس كده ويدن عم بود أور دون إيش هيت صحيح نجد غير أور ويدون أخ سكواد الدبيبل بو أخ مصو يعني روشيش هتخ داخل البيت خوارات داخل البيت هرب وقت دون هين دول ديك بس دون هين شوية داخل يعني الكواندر بالبات كيرت وعلى جالجي بالبات سناخ شيء لاتن دولو ديش لاتن دولار بود تاك أحيوش تبايد باقي شوش وتجي لات ويدونه استشنورا داخل برها موق خوارا داخل موق بوار دون موق يتصح عشان تصدق سنة وقت يتصعد وتصيد وهات خوني عن شيء موق بوت إموال هات خوني عن بين لام بوت إموال وقت إموال ها إذا كذا يجي نحشي لام دشتو نحشي دون رأي أون شو دون إذا وش دو مصوي دسان إيش يتصعد ليه إيش انتقصوا يلا يتصور يتصعد ليه خون نتكي إيش نيو دسان أوجه دونه خبر شو جت يوتشل دونه تبيتني ناخذ هو يرتاح حلام دونه دونه أو هاد خو هنا تخوي سيل شلام قويش بتخوي هنا عند قويش ما تقويش بدونه أشو على خبر دوش بس وشمت أشو على أخذ دوش دونه طبعا بتاع قويش عندك بواس دونه شو على دونه تنا تضل لك تعدل دونه يعني أكاد أبوك مش جوات دينا شكاد سدي سنين ده يعني طبعا أحد طلع مخيل بطخ داخل بوبات إيه أحد واو أنا وصلني ده طبيعي هالش يودا أنا بيتني خبر شو دونه إيش أسبوع هلا مش ويدو شو هذا كده أصلا نحن عم دوال شو دونه أخ كيف شو تكلم أصلا ده اللي من تالنا شو يرتل عبيش تمسك أو مليار ده شو شيء صح زادي قصتين دونه بربيسكاين شو نلوك شو يرتل يرتل أخ وقته وين دونه بيسار روسلانس دونه شو شيء صح إنتم قاعد دعوة دونه شيء بربيسكاين النلوك لوشو النلوك يلر بعندوش وين دوق وديك بلق زي وانا بلق كيش عبلا شو نلوك يلر بعندوش إذن دون بعد تحتين وش دون شيء كات سالت ولا بدوق نام وين نجور ده عم ببيشنا خبيرنا رأينا أبو كيش رأينا أبو شيء حاوي يبغى вообще ничего не стоит. Глава республики также отметил необходимость подготовки специалистов в различных сферах из числа местных жителей. Но в первую очередь, по его словам, необходимы сильные менеджеры, которые смогут эффективно реализовать запланированные проекты. Да, мулавой. Цанахан было меткшуш. Хокки халва ва стимулюш. Нахвати еще على. أشوف كودي هذا. Хокка бейсбол нахи дишит. Разные мэтнеш عام بيتله. أكا ميلا دون شكول يعدون دا профессия выбрать дона, хоре он абахило программы си дона, беш диши чи бьет балаба еще раз. Специалист балаба то видит أصلاً. خلو أكيد رأي он يرتق عليه أو تكون تدور عبالة أجي حابر زمان صار عبالة أكثر بس. الدوش بالناخه هو حلم يلا ولو دوش بالناخ إزن أبو. ديش لعش بالناخ إزبو. شو ده الملا ناخه ديشي تله. حقوله من جزني حلم ما تصير معه. هي ألقي تنبش إخوي بقول شعرت إيش سنة أحد دخل شغل كده هذا هو رنشي نبرولين هو وينا إنسونا حونا هوقع خديو دو ألقيش متاعها عامين شو تقدر شو تيجي شو هو دخل شو خديز ها شو إمتى دعانا ملوش أول إنسان بول نور بها أكتسنا شو تيجي دعانا أحد أهين دعانا أولا دعانا ولا خير بيزنس بوشلون مي دعانا مانجمنت هو شو تيجي دعانا يوح يصير ليه خاش شو تقول دعانا إذا نحكي مثلا أجل دعانا وقت شو تندعانا شو أشتغل دعانا إيه دعانا بوه بخور داس أتندله ويلا وريسبوليكا problem يهودو management دعانا يات وريسبوليكا يتسخر بعندوشه وبروجكت دعانا وبرنامج شاس أكمل رزويتي رأيونا ريسبوليكي دعانا غور دا ويدا وين إذا يتسخر كده ده بقى وين إذا option دعانا غور دا ويشكل شو دعانا وداك وريسبوليكانسكي دعانا استراتيجي دعانا رزويتي دعانا ريجيونا دعانا ويدعانا شكل شو داس دعانا program gedaan, project voor Jesu dat dan. De laat dan is hoor jurt, hoor reon, goren, we Jacob schreef Jesu reon.
شا رأي صدرجات يشغليه شو شيء نيش بالش كول شيء ديسكي شا مصر ما ده صدرجات يشغليه شو شا كي بلوس رزويتي دون خليت أحسن داك يشوي دون أك استياسنا كده ولاش تو استياسنا دون تيجي ناخذ استياسنا كده إخان خلص دونه هي تو رأي أنيو جورد دو شا صدرجات يش بلوس نلوغلوش قياس وديس بقولك أي مصر رأي أن يشتغليه شو داس دون أك وسويم استديوش دونه وتنقص سامنا بورد ده سديدشه إسرائيل أن شا صدرجات يري خوش سيجا بولش الحال دونه نستلو خوش دونه وي دونه بوخ كده строит بيهودас إذا شوخ ويخ зависит дешло. Рамзан Кадыров затронул и тему безработицы. Он заверил, что рабочие места имеются, но на должность руководителя сразу рассчитывать не стоит. Также он призвал жителей следить за санитарным состоянием территории, неважно, будь то покосившийся забор или заросшийся участок. خينيوا أحيق начинающий старт بيدون مسنا بلا متك يا صح دخ بوچاوين بلا متك شو داس تعني بلا بات لا كان حيغر خويد خزنين دق زرف لاشتو وين تيستشمي حيغر خويد بيت تيستشمي لور بيت تيستشمي داس دون وين سيل خود دون ربوتك بيت تيستشمي دون سبيور بلا دون بوخ بلاش بلناخ ازي بو دون on dik waar dik krijg maar die risikoات dus moest ze maar eigenlijk جدعات سويش دون أحيوك جو قدوي تشون تلخو حداخر هون خيني والله أحيوك هون سردني والله سردني ديك والله دونه ديش خلو ويش خلو دون داش ديش واتح داش تعبيد نيوش تاع حيتعنا برولين نيوش دون تان يوك كاتشل ويز خدا تسمع يوك كاتش دونه تيجر دون أو ويز خلاص داخل تعمد دون وين لا أحد سلا أحد وداخل ديشتو حدودنا جوالج عندون دونه الدنيا دونه تالير وتسن لخديش دو كدان دنيا اخرت خالير وسن اخرت لخديش دو واغويز هورتك دان ديني وش ويل خلت ويز داستان يا وي نوتش كات اخر لما دال ديني وش بي دان كيرت كو دان تنخل ويز دخل هين دحيس ان كيرت كونش شي كيرت واحد اش كيرت بورستك وعايز تقول انا ورتك هوتك بدل شو هوتك وهي صبرت انا اول حي كيرت وهاوي حوكيرت عداوات بوقدو إيه حوكيرت هو ودشي دونتون يا حمداتنا خلنا حوكيرت تاول حنت أعز واجي هو أجل دوش دات باس شي كيرت دول ديش إيواتح تو شي دوزل دول دات واحد واش كيرت عدايتنا دون أخد الآل ودودا إذا همايات شي نوحتي تي دات باس شي كيرت دول ديش إيواتح شي كيرت دولر بيش إيواتح دون is ook is dat weet je is nou als je bijgebouwd bij zo'n werk lees je mag het enige dat je gaat maar ze gaat wel doen alleen hij je bij je zootje zo gaat وغال بس انه الوح عم خلاص ولا مساله هو ما شكت ان يجحن شهور بشكيت تسال لي ليش دون اذا ما اذا ما سير دون اذا دون. Вспомнил глава Чечни и о тех, кто уезжает за границу в поисках лучшей жизни. По его словам, такие переезды не приводят ни к чему хорошему. إلي تكون شو ده تين وش ديه إلي تكون عدد تكون أحسن بأخر أوروبيا كهيل لا تدوتشين دون سوسن أبيض نوع تين وش ده أوروبا دعوة ده كان دعوة أوروبا ده أوروبا دعوة ده كده والد سيا أوروبا ملك تسوى تسوى سوام دوش والله هو دين عيادة موجود طبعا نير عن أصل حارسين دون ميسيس دعوة تشيك بالت شاب دوخ بشابش ديخر موزي أو شيء ديخر بان إيش دون تنا ليه بس عبي كت سجى دون ديخر دو باش سجى دون خيني ولا هم لو باش دوزر عبان نحبو كده خيني ولا إز خيني ولا وين عندك بنسي بسوا بيزر بوتة أزبوط ده يحدو شو ويلي لا ليه شو ويتايش دون ده توه أبيش دات ويش دون نخور كده أصلا حط ويشر ووتشولهمش حط ده وعر ووتشولهمش ده يلخ وعر ووتش خلق وعر ووتشولهمش دون حط وعر ووتشولهمش عدنا بوش دوتشول يبقى لا بق دو بوش دون شيء جنس عايز ناخذه البوه سيخ لا دوتشولهمش 100% بق خلاص هو ويش ناخذ شيء جنس دون ده ايش ده راسه ورتجع بوش دون ده ايش كده تدري سن بوش ناخذ بوش ناخذ يلدش ليش في ده ده لرد ويتسال دون
ده ملاوي دي خير ده مصر ما قاعد وقردو بوال دقي بي بودان از ناس قاعد قاعد. Между тем, в Нажаюртовском районе проходят масштабные работы по реконструкции дорог и административных зданий. Наряду с этим идет подготовка ежегодному фестивалю народного творчества «Биноевская весна», который состоится уже через месяц. Из Наурз Заурбеков, Халид Маусаев и Денис Хавхаров. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики новости. Встретился глава Чечни с личным составом МВД России по Нажаюртовскому району. Обращаясь к правоохранителям, Рамзан Кадыров в первую очередь отметил, что обстановка в мире складывается непростая, и нужно всегда быть начеку, причем каждому сотруднику. Даже те страны, которые еще недавно считали себя защищенными от ИГИЛ, сегодня живут в постоянном страхе, в том числе и Франция, неделю назад пережившая страшный теракт. Одна ошибка полицейского, вне зависимости, в городе он или в горах, может привести к человеческим жертвам. Кадыров также подчеркнул, что условия, созданные для работников правоохранительных органов в Высокогорье, будут и дальше улучшаться. Последнее время подаем наблюдать уже совсем уровень хию. Отношения Белгии хию дон, бала дона, шока хилер, иш дона, шейнт яхигер, вей дона, углич о дона, халаривиш милдо, вей дух халаривиш, халаривиш дон. На يقدر فول دون، مصر دون أبشر سنة بريات كذي دون، كروبسي كذي ملخ أو دون، مصر من جواب تلديش ليش دون، دعوة خلشي دون، أش دي نعم بساعد أهي بيز بوابة بيز دون، أتان إذا أصلاً هو شواء جمدين دادونا مصر أول أولوك شدو خا لك إيش أولوك شدو أدى شو خا دون لك تان فريق عبارة هو صناع وسط جيت وقت بيلن بس كأنه دون جيحيل تواب تعطوه خا استغل روضة شن خوت نزداد شو لك هورنا شين شانك ملي شنا خا شدو يعطون دون وي تخن توان بس تعبيش وي برس دولي شاس كده وماسك دامو بوناچی یا مرد بود استان یا مرد ماسک شدانه تیش بیاک بدان اتونه متک بلچ تو تیش بیاک بدانه دق ظلم دق این به گوشت اروپا خیلی دان اسلامسکی دان عربسکی استرانشکا ترکیه خیلی تا یشل تریاکش آب بول دان تا پرت دولت مت داب یک بیر فوت دان تو ده شيء او شويجي شيء سويجي نه ويجي دان مسمت وقي سو سمهل دي سلان جو لا تغن سمهل تغن جو قاقي سمهل دي خلاص وي سمهل اختر دانه وي داخل دانه ادمن داخل حيل اشتالو سون دائما سيغ زويس دي مسما خت دانه سميل سو دال سمات شريتان بدون دانه بلا حوينا وسدان ها سيغ زويس دي مسما دان اسعد له يالا ما سعد له يرخ بوش دائما دانه سوي شان دائما هور نادون شيخ زويس دي جو نوخ او مسما دان هون لازم تماما تعوض دلشينا اسم تغلا قلدي دوشوج значит что зависит هون مسما دان تد هور دان تك مخري ده نوخ او غير بالا دان صباح غبار حاله سويل غبار حاله دان الدوك ولو شو تك اذا دان شن دار اتو بير باس دان تد دان دو دو خود دار دان كرجيت اسو تك دان شي سدان شيء صدقنا أدمي داخل إرسي خليد برد خليد واحد الآر الموي دانا ده لح إز ولبيز بودات ودانا يتسولي تقليه ديز أش دانا سهم تأخذ تنشينا بروفيسيونال البي دانا يهون ديشوا إلى حلوال ماكسيمالنا دانا بيزا باسنس مينيمالنا باتيري يوش دانا شيء خوات زداتش دانا كوتش ده خوديز مصو ما دانا كارت جي بي اس مصو الدنيا أنا ميل دورش دلهم فيزيكسكي بيروتشر دانا مصو أول كتكيش خليه شو ده أصلاً شيء مت داتوه يجش خينا يدعوا ناتوه مكشلوش دعميش هلو بابيز خاخوش عموديز أخ بعناء وصل شوات أخ بعناء حلوة على الفاضي أو حناء وصلت ليش خلش حتيجي غش بيوغلوش تغلش حتيجي حلوة عمكشل تغلش حناء وصل أصلاً حناء وصلوش حيوش عيوبتي ده هيجي على صدقهم دات حضان دوم غدر أحسن عن تقولين يا عالم تيجي حلاوة على الروس شو يقابل الروس دون الأحسن تقول إني عارة حط الوشين دونه حيدخل بيش وعد وسط عشان بقيته لا تعوتر والواوا سودا شيخ دوز حديث مسلمة هورنا هو نحشق ومخ دون بوق دونه غير إسبالة مسلمة هورنا هورن دوز دون
Ich gucke wieder zurück an dann. Da doch da duell für dann. Da muss so schon mal duell. Uren süde mersios duel tani dosh dana. O ma bala da генах bosh. Ist etto so dosh da da ратто бы мы Завершилась встреча совместной фотографии правоохранителей и Рамзана Кадырова. В Министерстве образования и науки Республики состоялось очередное заседание рабочей группы Оргкомитета по подготовке и проведению ежегодного фестиваля творчества «Биноевская весна», в ходе которого участники обсудили текущие организационные вопросы. Здесь же Муса Ахмадов объявил о старте конкурса общества Биной в истории и культуре чеченского народа. Сегодня состоялось заседание рабочей группы Оргкомитета по проведению фестиваля народного творчества «Биноевская весна», посвященной 65-й годовщине со дня рождения первого президента, героя России Ахмад-хаджи Кадырова. Здесь же был объявлен конкурс общества Биной в истории и культуре чеченского народа. Это познавательный конкурс, возраст не ограничивается. Конкурс направлен на активное привлечение населения к участию в общественной жизни республики, формирование толерантного сознания и гражданской культуры, а также духовно-нравственного и гражданско-патриотического развития народов Чеченской Республики. Подать заявки на участие может любой желающий, независимо от возраста и места проживания. Конкурс проводится по 3 номинациям. Победители в каждой из них будут награждены денежными поощрениями. За первое место 200 тысяч рублей, второе 100 тысяч и третье 50. Все виды творчества, в которых должно быть отражена главная роль Бинойского общества, истории и культуры чеченского народа. Это могут быть видеоролики, радиопередачи. Первая номинация роль Биноевского общества в истории чеченского народа. Это статьи, эссе, очерки, объемом не более 30 страниц. Это рассказы о выдающихся представителях Бинойского общества, об их роли, истории чеченского народа и, конечно, прежде всего, это рассказы об Ахмад-хаджи Кадырове, первом президенте Чеченской Республики, герое России, человеке, который остановил войну на чеченской земле и создал тот фундамент, на котором его сын Рамзан Ахмадович, продолжая его политику, и превратил Чеченскую Республику в самый стабильный регион. Прежде всего, конечно, об их деятельности как представителей Бинойского общества. Вторая номинация – это вклад бинойцев, Бинойского общества в развитие культуры чеченского народа. Литература, прежде всего, нас в данном случае интересует. Третья номинация – это Биной в прикладном искусстве, чтобы в этих произведениях, прежде всего скульптурных, это прикладное искусство, была показана особенность Бинойского общества в истории Чечни. Работы будут приниматься до 15 августа текущего года, а через неделю объявят итоги. Отправить заявку можно на адрес, который вы видите на экране, или электронную почту binoy.vesna@mail.ru. В Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации уже приступили к созданию информационного сайта фестиваля «Биноевская весна». Один год в колонии и поселении проведет житель станицы Асиновская. Сегодня в Ачхой-Мартановском районном суде прошло заседание в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Ислама Карсамова. Осужденный был задержан в ходе спецоперации в апреле этого года. При рассмотрении дела ему было предъявлено обвинение в соучастии и пособничестве членам незаконных вооруженных формирований, входивших в банду Беслана Махаури, уничтоженного в 2015 году. Мой подзащитный вину свою признал, содеянным раскаялся. И я хотел бы сказать, что чтобы наша молодежь знала, что это преступление, что это нехорошо, не связываться с боевиками, чтобы они сохранили себе свободу и свое здоровье. Более 4000 метров дорожного полотна. По улице Сайханова ведется реконструкция дороги. Она затронет путь от площади Минутка до поселка Алды. Сотрудники Минавтодора трудятся, не покладая рук, чтобы как можно быстрее закончить работы. Продолжит Таиса Барщигова.
Улицы Сайханова перекрыли рано утром. Пока город спал, сотрудники Минавтодора вышли на реконструкцию дороги от площади Минутка до поселка Алды. Эту трассу отремонтировали в числе первых после военных действий, но у всего есть свой срок. И о том, что у этого полотна он истек, давали знать трещины и ямы. Сегодня настали другие времена и появились новые возможности. Их дорожники используют, улучшая транспортную сеть региона по последнему слову техники. При этом стараясь не усложнять на время ремонтных работ жизнь автомобилистам. Стройки яшхэлж самела но азам боч ценисло тхаймогол на но азам цэгэлж агора таган ойрен проектировщикш қодэлж диосах тавэн ара селэлж хэна ара бэлэ эскруктидүн халбобэш бу саменот дацаголи на но алом цэй. Впереди идут проектировщики, а вслед за ними дорожники. Протяженность пути 4200 метров, ширина 18. На данный момент бригада готовит полотно к укладке асфальта. Идет резка автодороги, так называемое фрезирование, которую делают специальной машиной. В этом самоходном устройстве установлен в горизонтальном положении специальный барабан. Во время передвижения фрезы гусеничные тележки вращающегося барабана опускаются на необходимую глубину и срезают пришедший в негодность асфальт. Материал, который получает фрезированием, находится за машиной. Конкретных сроков окончания ремонтных работ дорожники не берутся назвать, но обещают приложить все усилия для того, чтобы как можно скорее завершить реконструкцию данного пути. В свою очередь жители они призывают набраться терпения, ведь уже в скором времени на этом участке их будет ожидать гладкая дорога. Таиса Барщигова, Магомед Мударов, Денис Хавхаров. Новости. 10 медалей из 16 возможных. Чеченские спортсмены более чем удачно выступили на чемпионате мира по тэквондо ГТФ. Соревнования прошли с 14 по 18 июля в столице Татарстана. В нем приняли участие более 1000 тэквондистов из 24 стран. Первые места среди взрослых участников от Союза тэквондо Чечни завоевали Адлан Бисаев и Рахман Личиев. Серебро у Абдулла Хуцаева и Аслана Джанкаева. А Расул Байсултанов взял бронзу. Также не остались без награды и юноши. 2 золотые медали в копилку чеченской сборной. Ну а еще 2 золота и 1 бронзу принесли участники чемпионата мира среди цветных поясов. Будем готовиться уже на следующем чемпионате, на чемпионат России. В следующем году на Европу будем готовиться. Так, сейчас условия у нас очень хорошие везде, как мы все видим, спортзалы, благодаря нашему главе республики. Ребята стремятся и оправдали доверие, очень хорошие спортсмены. Грозненский Терек провел свой 2-й контрольный матч на сборе в Италии. Спарринг-партнером чеченского клуба стал футбольный клуб «Калери», представляющий серию А. В дебюте встречи итальянцы вышли вперед. Форвард номинальных хозяев Марко Сау после рикошета от защитника Терека удачно пробил в угол ворот. После пропущенного мяча подопечные Рахимова перехватили инициативу и провели несколько острых атак. В первой половине встречи игроки голов больше не забили. Во втором тайме игра проходила в равной борьбе. Реальный шанс забить гол во втором тайме был у игрока Калери. Однако с 11-метровой отметки он не смог переиграть стража ворот Терека. Гол, забитый в начале встречи, таки остался единственным. Следующий свой матч подопечные Рахимова проведут 23 июля против Болоньи. А это были все новости к этому часу. Оставайтесь с Грозным.